Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon de production écrite pour les élèves de 5e année. Pour le projet 3, les métiers. D'accord? Donc, la production écrite, on va vous donner la consigne. Donc, tu dois lire, tu dois bien lire la consigne. يجب عليك قراءة المطلوب بتأني pour repérer les mots-clés لكي تستطيع أن تفهم ما هو المطلوب منك وما هي الشروط التي يجب أن تحترمها. Donc, écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter ce métier. اكتب فقرة من 4 إلى 5 جمل لتعريف بهذه المهنة. Pour cela, tu dois من أجل ذلك يجب هذو يجب لازم تركز عليهم يجب أن تركز عليهم كثيرا لأنه هذه النقاط هي التي سوف تمكنك من تقييم عملك فيما بعد. nommer celui qui l'exerce يعني يجب أن أسمي المهنة. indiquer le lieu de travail يجب أن أذكر مكان عمل المهني. citer les outils qu'il utilise أذكر الأدوات المستعملة من طرف هذا المهني. citer les actions relatives au métier أذكر ماذا يفعل أو النشاطات التي يقوم بها هذا المهني. n'oublie pas de لا يجب أن تنسى يجب أن لا تنسى هذا النقاط كذلك سوف تمكنك من تقييم عملك عندما تنتهي. Donc, conjuguer les verbes au futur. تصرف الأفعال تاعك في au futur ماشي le présent ليس الحاضر ليس le présent mais المستقبل أو المضارع plutôt. Utiliser la première ici c'est la première personne du singulier. La première personne du singulier, c'est le je. Très bien. Employer des phrases déclaratives. معناها, chaque phrase doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. يعني كل جملة تاعك تكون une phrase déclarative فيها sujet و verbe و complément. يعني فيها فاعل وفعل ومفعول به. وعندها معنى. وتبدأ بالماجسكول وتنتهي ب le point. aide-toi de la boîte à outils. هو bien sûr راح يعطيك une boîte à outils اللي راح تعاون بها روحك. دونك هاد النقاط هذو في 4 والنقاط هذو في 3 هما اللي رايحين في الأخير رايحين نتأكدوا كي تكمل الباراجراف تاعك راح تعاود تتأكد منهم. يعني كي تكمل الفقرة تاعك خلاص تشوف اسكو عطيت اسم المهنة اسكو ذكرت مكان العمل هل ذكرت الأدوات المستعملة هل ذكرت ماذا يفعل هذا المهني هل صرفت أفعالك في الفيتور هل استعملت لو جو وهل الجمل تاعك الكل فيهم ماجسكول اي بوين في الأول وفي الأخير. دونك هذه النقاط هما اللي راح تقيم بهم روحك قبل ما يقيم الأستاذ العمل تاعك. D'accord, donc ça c'est la consigne de la production écrite اللي لها 4 نقاط. Donc, on va passer au métier d'aujourd'hui. Le métier تاعنا اليوم c'est le plombier. Voilà, donc في بلاصة ما يعطيك une boîte à outils أنا je te propose هذه c'est une boîte à outils وفيها بعض الصور. Donc le plombier هاي صورة le plombier. D'accord, هو اللي يصلح الأنابيب إلى آخره. les outils الأدوات التي يستعملها البلومبيي هي لا بانس هذه لا بانس لا كلي هذه لا كلي لو تويو ولا لي تويو et في الأخير la clé à molette. Ça c'est la clé à molette. Les actions maintenant. On passe aux actions. واش يدير le plombier. Déboucher les canalisations.
arrêter les fuites d'eau. هو اللي يوقف تسربات المياه. réparer les canalisations هو الذي يقوم بالصيانة d'eau et le gaz. صيانة أنابيب الماء وأنابيب الغاز. d'accord. وفي الأخير يعطيك le lieu de travail. donc أنا مديتهم لك هكا على شكل عناصر. هو في الجدول راح يعطيهم لك على شكل في dans des colonnes. يعطيهم لك على شكل في جدول. Le lieu de travail du plombier, c'est à la maison ou bien à l'école, etc., au bâtiment, etc. D'accord. Il peut travailler là où il y a des canalisations d'eau et de gaz. وين كاين أنابيب ماء وأنابيب غاز راح يكون العمل تاع le plombier. donc ça c'est la boîte à mots اللي راح يعطيها لك هو. donc انت كيفاش تستعملها باه دير الفقرة. donc on va commencer. premièrement je dois nommer le métier تاعي هو le plombier. donc هذاك هو عنوان le paragraphe تاعي. le plombier. donc أول جملة راح نكتبها راح تكون quand je serai grand je serai pompier. quand je serai grand facile là je serai plombier. le point. c'est ma première phrase. quand je serai grand je serai plombier. هنا راني عرفت le métier. تسمى راني حققت الشرط الأول. nommer celui qui l'exerce. donc indiquer le lieu de travail. le lieu de travail تاعي تعالي هو déjà في la boîte à mots. le lieu de travail à la maison et à l'école. donc أنا باش نهضر على le lieu de travail je vais utiliser le verbe travailler. هو يكون عطاهولي déjà في les verbes. donc هو شرط عليا أني نستعمل la première personne du singulier اللي هي le je نهز le verbe travailler comment on conjugue les verbes au futur. قلنا نخلي le verbe tel qu'il est. je laisse le verbe à l'infinitif et je rajoute le verbe avoir. ça donne je travaillerai. donc pour citer un lieu on utilise toujours un indicateur de lieu. je travaillerai dans. faut pas oublier dans. وهنا نروح نذكر المكان اللي عطاهولي في la boîte à mots اللي هي à la maison. donc je travaillerai dans la maison ولا à la maison. نقدر نقول dans ونقدر نقول à. d'accord. donc je peux utiliser les deux. je travaille à la maison. je préfère utiliser à. je travaille à la maison et à l'école. مادام هو عطاني اثنين معناها نستعملهم في زوج ولا ou bien je peux utiliser une seule. استطيع أن استعمل المكانين كلا المكانين أو مكان واحد. je travaillerai à la maison et à l'école. point. كل مرة نركز أنه الجملة تاعي تبدأ بالماجيسكول et se termine par un point. تبدأ بالماجيسكول وتنتهي بالبوان. دوكا درت لي لو lieu de travail. نروح لتاني شرط اللي هو قال لي citer les outils. donc je dois citer les outils. انا عطاني هو les outils في la boîte à mots. d'accord. اللي هما la pince, la clé, le tuyau, la clé à molette. باش نذكر les outils نستعمل le verbe utiliser. le sujet toujours je.
نحي le E وعلاه لأنه le verbe تاعي يبدأ avec une majuscule pardon avec une voyelle. نكتب le verbe تاعي à l'infinitif madame le verbe تاعي commence par une voyelle donc أنا لازم عليا نحي le E تاع je. Donc ندير نحي j'efface le E et je mets l'apostrophe. J'utiliserai. قلنا نحيو نحط le verbe تاعي je mets mon verbe à l'infinitif نكتب le verbe تاعي à l'infinitif ونزيد له الAI نزيد له avoir au présent. J'utiliserai ونحط les outils اللي عطاني la pince فاصل هكذا عندي عناصر دائما نحط بيناتهم الفواصل la clé فاصلة virgule le tuyau يبقى لي العنصر الأخير نحط قبله ET et la clé à molette et je mets le point final de cette phrase bien sûr. J'utiliserai donc les outils نستعملوا utiliser le lieu de travail نستعملوا travailler. J'utiliserai la pince, la clé, le tuyau et la clé à molette. D'accord? Le troisième, la quatrième consigne ou bien la dernière, citer les actions relatives au métier. Donc toujours نرجع le sujet les paroles et je vérifie. Voilà, donc nommer celui qui les exerce. Ça y est, سميتو. Indiquer le lieu de travail, c'est bon, me dites le lieu de travail. Citer les outils, حطيت les outils. بقاو لي les actions. Citer les actions. راني في آخر مرحلة. Pour les actions, ما راح نستعمل حتى verbe parce que je vais utiliser les verbes اللي عطاني هو. Donc هو il m'a donné déboucher les canalisations, arrêter les fuites d'eau, réparer les canalisations d'eau et le gaz. Donc أنا راح نستعمل déboucher, arrêter, réparer. راح نهز هاد les verbes, je vais les conjuguer au futur. وفي ثلاثة نستعملهم مع je. Donc je déboucherai, نزيد لهم ai هنا. J'arrêterai, نزيد ai هنا. Je réparerai, نزيد ai هنا. ونكمل la phrase تاعي كيما راهي. Donc, je reviens à la ligne et je commence mes phrases. Je déboucherai. Donc, je laisse mon verbe à l'infinitif et je lui rajoute AI. Je déboucherai les canalisations. Virgule. مادام عندي 3 اكسيون راح نحط فيرغول بين الاولى والثانيه و او تي كتعود لي لاكسيون الاخرى. دونك جو ديبوشوري هزيت لو فيرب ديبوشي اوف على انفينيتيف وزدت له اي وكملت لا فراز تاعي عادي. حطيت فاصله. جو ديبوشوري لي كاناليزاسيون j'arrêterai les fuites d'eau. Voilà, donc j'ai pris le verbe arrêter, زدت له AI. J'ai enlevé le E, j'ai mis l'apostrophe parce que voyelle, t'as le E, la voyelle A, le verbe commence par une voyelle. J'arrêterai les fuites d'eau. كي تبقى لي الأخيرة نقول ET ونجيب l'action تاعي الأخرى اللي هي réparer les canalisations. Réparerai. Donc j'écris mon verbe à l'infinitif, réparer, et je rajoute le AI. Je réparerai les canalisations d'eau et le gaz.
Comme ça, j'ai terminé mon travail. Donc, je vais vérifier mon travail la grille اللي قلت لكم عليها قبيله. دونك هذه هي la grille d'évaluation نقدر نخدم بها انا من السوجي اللي يعطيني هو. ونبدا قلنا هادو لي تيري وهاد لي تيري je vais les vérifier par rapport à mon travail. Nommer celui qui l'exerce. ذكرت الاسم اللي هو le plombier. Indiquer le lieu de travail. قلت باللي il travaille à la maison et à l'école. Citer les outils. ذكرت les outils تاعو اللي هما la pince, la clé, le tuyau et la clé à molette. Citer les actions. ذكرت les actions تاعو في 3. Je les ai citées. N'oubliez pas de نزيد نرجع conjuguer les verbes au futur. Les verbes تاعي نروح نفيريفيهم est-ce que je les ai conjugués au futur. Donc je serai au futur, je serai au futur, travaillerai alors au futur, utiliserai au futur, déboucherai au futur, arrêterai au futur et réparerai, il est au futur aussi. D'accord? Ensuite, utiliser la première personne du singulier. J'ai utilisé le je, ici, ici, là, 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 là et là. Donc j'ai respecté ça. Employer des phrases déclaratives. Je vais vérifier les majuscules et les points. Les majuscules et les points. La majuscule, elle est là. Le point, il est là. La majuscule. Voilà. Et le dernier point, il est là. Donc comme ça, mon travail, il est complet. D'accord? Donc je peux هاد الخدمة bien sûr نكون درتها في ورقة المحاولات. نقدر ننقل الخدمة تاعي في النظيف أو sur la feuille d'examen. D'accord? Je recopie ma production écrite. Donc j'espère تكونوا استفدتوا. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.